Go. Hala, di na very good eh. Uli na lang ninako ni Jesus. Ay, imong gift. Ay. Happy birthday. Si Jesus may naghatag na mong money. Papa, mama. Pero sabi, kita sa ko. Then, Wow. Hanawa ko no. I-open sa amin. Ito i-open ba? Kunya na, nabi na yung light kaya. Naki-surprise na mo, ha? Try. I-click na siya. I-press. Wow. Sige, taon. Ay, turn off ko na na to ang light. May mag-turn off ang light, ma. Please, ma. Hello! Ano mo ni si Spider? Wow! Si Spider-Man! Be, what will you say, Be? Happy birthday, kuya. Happy birthday! Mga